Guys, mayong udto sa inyong tanan, di naman buntag ron, udto na ron. Naami diri sa kilid sa Iglesia Baybay, kining diri sa Baybay jud ba? Dagat jud. Ya. Nami nakaila diri guys, nga napol sa sakayan. Ay bangka sakayan. Araw. Makita na yo yang si tawag ni bangka no? Baruto. 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 Actually guys, kini yang bangka, gamay ra gasto ni 4,000. Iaw na makabuhat na kag bangka 4,000 eh. Times 2 man pod. Ha? Times 2 8,000. Hastilanan. Hindi na to yung sampulan ba? Sa tusudlan sa Barili. Karon kay gitugtag sisi ilang bangka. Nagpaabot pa siya sa iyang pukot guys. So ari to gibutang gilatag sa unahan. Nya samtang nagpaabot siya para dili usik yang oras. Nagkuan siya guys, ginluan na iyang bangka, iyang sakayan ba oh.